Kuti bukhukson jotno lamsukani YouTube channel cooking channel o tini ni recipe hingkhai niramis songnai norok nugui mankha na ani short video rijak ani baba thui thangkha aboni bagui ang regular video tamanliya hinkhe aboni bagui tini khe ang ani baba thuikha hinkhe ang niramis se macha sinai aboni bagui niramis songnai ang first o dal kormo no ang karai kutung o seri naka bono ang sombadi sinai norok nugui mankha na ani kitchen alada wngkha tamokhe ang tabuk ani bwsani nogo ya ani baba ni nogo se baba thuikha hinkhe oro ma phaikha aboni bagui ani kitchen thapa alada change wngkha hinkhe first o ang thok rikha thok rima pore o jaga pachforon add khai mui bahan khiklai rikha tei som sotui asuknai rikha ang tamokhe niramis khe oro ang tei kunu mosla add khailiya muchung khe haching rok tei rosun rok riui mano ang khe kunu fan riliya hinkhe bono kaham khe ang fry khainai mui bahan no kaham khe sernai mui bahan mojaika wngkhai ang o jaga o ang bwtui add khai rinai ang bono 20 minutes ro ang bono serkha hinkhe bwprai munna naikha hinkhe bwtui riui bono kaham khe tei resa ang songnai hinkhe oro bwtui add khai rikha hinkhe ang khe kisa bwtui gwbang rikha hinkhe last o hinkhe o jaga o ang dal no abo hurjak grind khaijak hinkhe abono bo kisa add khai rikha hinkhe wngkha ani recipe chajak khe noro subscribe khai di tei dal kormo bai mui songmani try khai jai naidi tei comment khaina tapudi jotono no.